আসসালামু আলাইকুম ভাই এনারা হই ফারি দুনিয়ার মাঝে যেখান এয়ারপ্লেন আছে यानी হাওয়া জাহাজ ইন নেলে দো 1904 মাঝে মগর এই জবানার মাঝে ইয়ান তু উদে ফাসর এক বছর পরে উগ্র সাইন্টিস্ট তো বেশি খেয়াল হয়ে দেখি পিলিংতে বইয়ার ওরে আসমানত দুনিয়ার ওরে উড়ি ফারে আরা এ পিলিনর দিকা গাড়িরে উড়াইবেলা কেনে গাড়ি তৈয়ার করিম হইরে বেশি কোশিশ করতে করতে 1970 মাঝে উগ্র সাইন্টিস্টে इंजीनियर होदिन गाड़ी ने लाई यानी हवार जहाज दिक्का आसमानत दुनियार वरो उड़ेफान इल्ला होदिन गाड़ी तैयार करजे दिया जे इंजीनियर गए गाड़ी गिन ने लाई ए इंजीनियर गो नाम दे हेरी समलोंस्की इबे ने लाई दिया 1970 माजे अहन आराते किन्तु ऑर्डिनरी गाड़ी देखित दे मगर 1970 जबानालती उड़े दे कार किन्तु तैयार हो गई यालती आजो पर्यन्त कोशिश करते करते अहनो किन्तु कद उड़े दे गाड़ी तैयार करी फेलाइए ए उड़े दे गाड़ी इनरे टेस्ट पर्यन्त गजे एकान टन माजे ए टेस्ट इबारे किन्तु इंटरसिटी फ्लाइट टेस्ट एंग होरे नाम दिए तारा तोले फोले शुरू जेकान उड़े दे गाड़ी तैयार होई आनल देखि 1970 जबाना माजो ये दे ए इंजीनियर साइंटिस्ट इबा ए जबाना माजे जे हदिन ऑर्डिनरी गाड़ी আছে ই ন মাঝে ফাকর মদত লইরে উড়ি ফারিব দে এই ডিজাইন মাতাফিক কিন্তু গাড়ি অকল তৈয়ার করা শুরু করছে यानी গাড়ি জিয়ান্তু উড়ি ফারে ইয়ান্তু উড়িব গাড়ি জিয়ান্তু উড়ানো ফুরিব জিয়ান্তু নরমাল রাস্তাতু অদদে গাড়ি যেনলে অর্ডিনারি চলে ইল্লা চলিওরে জাগি ফারে হন ইল্লা ডিজাইন মাতাফিক তৈয়ার করছে দিয়ে 11 সেপ্টেম্বর 1973 মাঝে আমেরিকার যেকান টাউন আছে कैलिफोर्निया बेंचोरा कॉन्टी एयरपोर्ट यान तो उड़े दे गाड़ी यान उड़ीबल्ला बोलियोरे मिशन स्टार्ट गजे जे सुलम माजे गाड़ी यान आसमानत दुनिया माजे उड़ेर ए सुलम माजे एरे इ बाद दे आरोग्य पायलट किन्तु ए उड़े दे गाड़ी यानर ভিতর আসছিল হদু চলতে চলতে হদু যাইতে যাইতে দেখে দে এ উড়ে দে ফ্লাইং কার यान ক্র্যাশ हो गई यानी ফুড়ি গই যে সুলম মাঝে ইনভেস্টিগেশন অফিসার কলে ए उड़े दे गाड़ी यान के अल्लाह एक्सीडेंट हुई यान और एकन बाफा चिंता करे यानी रिसर्च करे ए सुलम माजे उड़े दे गाड़ी यानर ভিতরে জান একন মিস্টেক পাই यान দেখি আখির হেরি বেচারা বেশি কোশিশের জরিয়া বেশি মেহনতের সাথে উড়ে দে গাড়ি কিন্তু তৈয়ার করি ফেলাই মগর এর ভিতরে যেকান কমজোরি দেখা গিয়ে यान দেখি ए ऑर्डिनरी गाड़ी একখানের মাঝে যদি ফাঁক লাগাইয়ে দইলে এ ফাঁক ইনর মাঝে ওয়ালিং মারিবাসর মাঝে ওয়ালিং নরম হয়ে দেই আনর জরিয়া গাড়ি আন উড়িবাসর মাঝে আসমানত দুনিয়া একটু ফুড়ি হরে লামার মাঝে ফরি গিয়ে হইতে সাথ দে